pa yung mga tao guys, so prayer para mag-prayer na mag-arrange pa na sa mga bangko guys. Dini siya minanakla sa lisod na tangtangon, nawari mga yawi. Our Father, who in heaven, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you. Describe one nga sama sa nagsiga, nagdilaab nga kanang lampara nga maoy naghatag. Salamatan ang atong Ginoong Jesucristo, o ang mahal na Birhen Maria, o pasalamatan ko sa nato ang atong Mass Presider na si Father Nars, o ang ninduyog nato karong adlaw ang St. Vincent's Choir, upanan sa atong sakristan, psalmist, lector, lay ministers, love offering assistants, o pasalamatan nato akong technical ensemble na si Brother Carl and Brother Ruel. Ako sa pasalamatan atong mass sponsor, Layar Family, atong family offerer or bread and wine, Layar Family, dayon atong group sponsor, Group 1, Savory Street, headed by Marisa Portillo and Annalyn Gayon. Financial reports, Madasin sili. Salamat sa inyong pagkapunta sa amin. 20 pesos ka pong dala. Susa na. Mana lang. Nay pagkaon guys. Pagkaon. Oh, hello ate. Simba lagi ka.